podcast. Ako si Lovelyn o ganiya karon ang akong mga ka-host nga si Gwen, Apple, Aldren, ug si Rex. Karong adlaw atong talakayon ang controversial nga issue mao ang cancel culture o free speech ug unsa ang papel sa ethical relativism o universal morality. Ato kanang diskusyonan ug sugdan na nato. Guys, kabantay ba mo ang issue sa social media si Tony kanang artista nga na-cancel kay iyang gipost ang issue bahin sa politics. Kanang kinahanglan ba di ay siya i-cancel? Dili ba pwede siya musulti sa iyang opinion? Para nako, wala may problema nga magsulti siya, pero ang iyang ipangsulti, offensive baya. Ang problema sa cancel culture, mura ginapanish ang mga tawo nga mag-anto siya. Kung mabadayon taan ni, maghimo ta og kultura nga lisod para makasabot ang tanan. Pero how can we stop a toxic behavior? Kung pasagdan ra nato, basin ang mga tawo magpadayon og pagbuhi og mga idea that can hurt other people. We need accountability, but hangtod asa man ang limit. Tinud Apple, ang dilemma sad kay magkasupak ang free speech o ang ethical boundaries. Ang problema pud sa ubang mga tawo kay murag wa na sila respeto sa uban nga opinions. Pero og maghimo ta og kanang mga rules nga maka-cancel sa tanan, siguro mahimong mubura ang atong freedom sa expression. Ako laing perspective. Siguro mas maayos nga tan-aw nato ang context sa panahon nga pasikat ni Tony ang iyang mga opinion. Kung gisulti niya ni sa panahon nga okay na siya sa tanan, kunya karon lang nahimong sensitive ang society, siguro we should give room for growth. Siguro nagbago pud siya. Kailangan ba nato nga i-cancel ang usa ka tawo tungod lang sa iyang past mistake? Mausad, siguro napoy panahon nga i-forgive po nato ang tawo kung mangayo siya pasaylo o makita po nato ang iyang growth. Pero ang issue lang, unsaon man nato pagkita sa parameters nga matagaan og chance o unsaon nato pag-judge kung sincere ba ang tawo. Kana sab, maglibog tanong, pero maybe kinahanglan nato tan-awon ang bigger picture. Ang cancel culture magpugo sa tawo nga magbago. Pero basin maura pod na ang mag-ihap sa ilang pagkatawo, dapat magbantay ta. Well, ato nang tapuson karon ang atong diskusyon. Kung sa may inyong hunahuna, bahin sa cancel culture o free speech, palihog sa pag-comment kay ato nang share ang inyong mga opinion and don't forget to like, subscribe, and share sa atong podcast. Salamat sa pagtan-aw ug mag-uban ta pohon sa sunod nga episode. Stay curious mga ka-podcast og magpadayon ta sa pagtudlo og pagkaton. Hangtod sa sunod everyone, mag-ampi! Take care mga amigo. See you next time! Bye!